Focus ba? Gato? Inyaw? Ay, tukuhin na. Villares. Shoot, gato? Pan shoot. De Leon is 2 points. Biglang, bigyan na 3. Wala. De Leon, rebound. Bigay kay Ilan sa gitna. 2 Grabe. points. Sige. Almoro. Bigay ka sa gitna. Almoro, 2-1. Dapat igalo. Ala. Almoro. 2 Ala. points. Suha. Uy! Nalila na. Unang tikada. Basket. Ikalawang tikada. Suha. Basket ulit tayo. Papa. Tikado. Gato, bigay sa kanyang kape. Uy! Esto. One hand shot. 2 points. Pass mo 27 cents. Bigay ka ko sa gilid. Power move. So, mamadali. Nilagdag sa akin. 100 shot. 100 bonus. Bigay ng kina. Titira na LAT naman. for 3. Pasok. 3 points para kay manager. 9 to Tapos 1. ni Enuan. 2 points. Kano. 11, 9-14 in favor of Brains. Kala? Nagawa na. Agaw. Bigay ni Leon. Leon. Tuminimpa. Pas. 5 susut. 2 points. Brains. But again. Giga for 3. Bacala. Warning for penalty. One. Time out na sir. Time. Tingkatan na guys. Bang. Grab. Masih kita bawa. But again, bola ka. 2 points. But again. Scala for 3. Tingkatan na skala 3. Wala. Number 24. 2 free throw. Pasok. Basket count. 14-25. Wala. Wala. 14-25 in favor of Asian Friends. Scala, bola jam. Pasok. Tinggal. High fly. Grabe, high fly. 2 points. Ganda na play. Basket. Lemagaw. Bigay sa Robus Black. Number 21. Bilarin na akin ng kape. Oy, kumursobe. Pero ng agaw. Gusuwa. Sinapong Ilan. Ilan na mamadali. Pupus ba? Pupus ba Ilan? Beles. 16-29. Sana, biging pagkit. Sumagsip. Tagal sa ilalim. Sa ilalim, sinabot sa 12. 12. Wala. Ako na yan. Nagtag naman. Ako na yan. Grabe. 16-31. 15-point lead by Friends. Sa ilalim. 21. Wala. 20 lang. 20 lang. Batake. Tungkol sila para ka nag-pinigulan. 16-33. 17-point lead by Asian Friends. Patige. Patigil. Tingin sa mga pen. Tingin ka na tres. Wala. Agawan. Suwa. Sakaw mo lang. Dapat na kay Dos. Binigay kay Pilar. Pilar. Binigay kay Gato. Alas. Binigay kay Suwa. Higher fly. Grabe, high fly. 16:37. 16:35. 10 seconds. First quarter. Oy, skala. Scala for 3. Biglang pinagkata ng tres. Wala. Wala. Biglang. Tumigala.
And first quarter, 60-35 in favor of Aishan. 35-16.